देखिए नहीं थाऊ भाई गजरा मु किसी डरिकी गिफ्ट किना किनी सइला जथा रावण से मंदजरी तुम वीडियो रिलीज होती आइनक्स रे केमते जण आसीबार अछंती आके से लोक के तो राजेश हमर आसीबार अछि क्या पिया सरला वर्तमान विवाह सर 10 वर्ष है आम सांगे भी नना बर्तमान पिला है बर्तमान मजामस्ती कर जल्दी बाहर बोली आर वर्ष ये दिन को पूरे जय जगन्नाथ पुणी गोटे नुआ वीडियो को आपण स्वागत सांगे विष्णु हाई करदे अजित भाई जानिच बबुर भाई हाई कर दियो लास्ट वीडियो आपने देखी कमेंट फमेंट किसी करना ये निश्चिंत कमेंट करेंगे आज हूँ रिसेप्शन बहुत जिन नहीं जाऊ तुम पकड़े कौन अच्छे देखिए ना थाऊ भाईकर कौन गजरा भाईकर गजरा मुझे आम अच्छु ब्रह्मगिरी बजार भितर मेडिकल मेडिकल सामने अच्छी कौन कौन सब किणी सांग मान विश्वास कर कौनटा नवा बोली चिंता कर तुम जिन तुम कि तुम संगा तुम कि देखानी था नाई ना देखानी तुम कौन आनीच भाई भाषा हार्ड हो कौन जा ना कौन गिफ्ट दुकान जा गिफ्ट दुकान हाँ ना यहाँ नवा कौन आस गिफ्ट किना किनी सइला गिफ्ट 10:30 बाजिला गिफ्ट पैक पैक सइला हमर ब्रह्मगिरी बर्तमान बाहर समय आसी के 9:30 मार्केट भीतर लाइट कमी गलानी से लाइट भी ठीक आसुनी मुँह को बबुरा को आम चलाउं देह बाल समस्त भल रखु छोटिया पुओटे हाँ आशीर्वाद करूँ बाप भाया बालुंगा न हो आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मझे मझे कर दौथे आ कौन अच्छी अजित बाबू गाड़ अजित पचर अच्छी आमर जथा रावण से मंदजरी बर्तमान सांगे सांगे देख समस्त गोटे ना गजरा पकड़ एंट्री करुचु तुम वीडियो रिलीज होती आइनक्स रे केमती लगुच सत कथा मुझे देखुली कि भल लगुच मत निजक बहुत ये लगुच मुझे नाची पारे आइनक्स तुम वीडियो लगी केते दर्शक देखिए पूरा हाउसफुल अच्छी हाउसफुल टोटाल हाउसफुल पूरा मुझे देखा जाऊ ना मु खोजिला आम वीडियो खोजिला ना विशुर मोर देखिली आकर देखिली बबुरा मोर तमर मोर एपर्तंत कहीं देखी पार प्रथम जो सिंहबाज संगे नाचुली से तुम अच्छी मोर ना से देखेबे ना देखेबी एमुन से नाचु कौन कौच जण आसीबार अछंती लोक किए तो राजेश हमर आसीबार अछि स्वयं निजे मुझे बस आम बाहर थोड़ा आनी होते ना 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 गोटे ग्रुप फोटो शूट है सिंगल फोटो शूट चली है भले गुटा
ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ଏମାନେ ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମାନେ କାହାର ଜଣିଏ ରହିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ କିଏ ରହିବ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ତମ ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ମୋ ହାଇଟ୍ ପାଉନି। ସମସ୍ତେ ଆସ ଆରେ ମିଥୁନ ପଳେଆ ଟିକେ ଆସେ ଆମର ଫେରାମ ପଳେଇ ଆସେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ହସିକି ପାଣି ଚିଆ କରୁଛ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରେ ଏବେ ଘଟିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଜିତିକି ଆମ ଫ୍ରେମ୍କୁ ଆଣିବା ଆମ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅଜିତିକି ଆଣିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସଙ୍ଗାତ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବେ ଇଏ ବି ଅଜିତି ମାନେ ଇଏ ଅଜିତିର ସ୍କୋୟାର ଏପଟେ ମାନସ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ତୋଠୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଉ ଦେଖୁନ କ'ଣ କିଏ ହାଣ୍ଡସମ୍ ହେଲା ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ପଚାରିବି ଅଜିତ କିନା ପଚାରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହା ହଉଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରହିଛି ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥିଲା ଜାଗାଟା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କଲେନି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ନାଚଟା ହବ ତାପରେ ଯିବା ନାଚ ହବ ତ ସମୟ ଆସିକି ସମାନେ 1 ବାଜିଲାଣି ମଜାମସ୍ତି ବହୁତ ହେଲାଣି ଅଜିତର ଯିଏ ଭେଣେଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ନନାଙ୍କର ବିବାହର ସରିବା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ନନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା କହିଦିଅ ମୋର ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉ ବାହାଘର ସରିଲା ପ୍ରଥମ କିରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଯୋଉ କଲେଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟାରି ବାହାଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ଜୀବନର ସୁଖ ରହିତ ଜୀବନର ସୁଖ ଗୋଟେ ପଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବାହାଘର ନାଚିବାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁଖ ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେହ କରାଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଖିଆପିଆ କର ହେଲା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କଲନି ଦେହ କାରଣରେ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ କହୁନୁ କିଏ ସେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୁରା ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଛି କଣ କାଲି ଆସିଲା ଦେଖା କରିବା ଭାଇ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ହାପି ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ବାହାଘରକୁ ଯିବ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖାହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା